गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन्होंने जिंदगी भर में किसी को सर नहीं बुलाया, शहीद हो गए, सालों जेल में काटे, मगर झुके नहीं। और 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके माथा टेक देता है। আপনারা বলুন আমাদের রাহুল গান্ধীজি সঠিক কথা বললো না ভুল কথা বললো, মানে সঠিক বললো না মিথ্যা কথা বললো? महात्मा गांधी, আমাদের দেশের जवाहरलाल প্রধানমন্ত্রী नेहरू, গিয়ে 1 सुभाष মিনিটের चंद्र ভিতরে बोस, सरदार पटेल, इन्होंने जिंदगी भर में किसी को सर नहीं बुलाया, शहीद हो गए, सालों जेल में काटे, मगर झुके नहीं। और 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड। না জি স্যার, আমাদের রাহুল গান্ধীজির কথা যদি আপনাদের ভালো লাগে যে হ্যাঁ উনি সঠিক কথা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন, তাহলে আপনারা রায় এবং কমেন্ট জানাবেন। ওই জন্য বলে দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা পড়ালেখা মানুষ এবং বুদ্ধিজীবী হওয়া উচিত।